हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। सो गाइस मु एबे आसी पहुंच जाई शॉप रे। आज आस आस टे बहुत लेट हे गला माने एबे लानी 1:30 और शॉप रे सब स्टाफ माने भी खाया पड़े चंदी। तो आज रो सीन किछि एमिति कि आज आमे जिबा हमर नुवा गाडी रो डिलीवरी नेबा पाई माने गुटे मासर वेटिंग पर फाइनली आज माने गाडी 4-5 दिन हला पळी आसी। तो आज डिलीवरी नेबई तो एबे जिबा डायरेक्ट गाड़ी रो डिलीवरी न पाओ आउ को गाड़ीटा आज माने गोटे मास वेटिंग पर आसला। सो वीडियो को एंड जाई देखो जानि पारे को गाड़ीटा मु नै के आसी। तो मु एबे फ्रेश हेकी भी रेडी हेकी पळी आसी। तो चलन एबे शोरूम को डायरेक्ट जिबा। गाड़ी का ये कलर टावर बोल दोछ ने एड़ा बैटरी गाड़ी आसे और अधघंटा 40 मिनट लगी कहले बट खाली कागज पत्र गुड़ा दे दी आउ किंतु बढ़िया जिन गोटे मिला गोटे हेलमेट गोटे फ्री मिलला। तो एमती भी हेलमेट नेबी भावुली ना तो बहुत कम पड़ेगा। तो टे वेट करदा गाड़ी आसला जाए आउनी भितर रहा तो गाड़ी काली सर्विसिंग कलु बरा। अरे ऐ फोटो उठा वारंटी होता हां एटा सर्विस होता हां एटा बिल इंश्योरेंस का तार गुड साइन डाउरी पडियो पुरा ने सर्विसिंग दा 8 मास 21 टा 8 मास 21 750 BMW कोन कहला 750 रो 1000 BMW सस्ता में डिलीवर हे जाय रे पिंडी जे नहीं हेलमेट हमरा फरारी रो हेलमेट टा हैं हां। तो भाई गार हमर फास्ट राइड फास्ट मुआ नेबी तो जिबा ए कोन ब्लूटूथ देछि बरा बेडी काहे देखाउन तो मेरे गल्ले देखियो ना कोन करियो काहे एडा आगा है एडा आगा नहीं नहीं दिया ए रो नहीं रो ए रे एडल बने दिलु हेलमेट ता से मारला ए गाडर हेलमेट ता से चलेला हो आ हीरो वाला दोछ डिलीवरी बाय BMW शोरूम हाउ कौन रे था मेरा था हीरो वाला दोछ था ए तू तो आगर रहो ना तागर रहो सेकंड रा घरे पड़े मोबाइल था क्या पार्टी जा पार्टी ला गाडर पार्टी कंजूस रे स्कूटी लेके पार्टी में ए ला आगे रोकी जो के ना के मोड़े जियाडा जिया आगा तते आउटी से भीतर नहीं जामा सेडी साइड कर दे आगु नहीं जाऊ बावली होछ ना के सबे हैं अपरा ने सुना कोन टीरे की पार्टी बे नहीं पार्टी हो ना नहीं को आर वर्ष हुआ छड़ रागी लाल बनाओ नहीं स्कूटर के पार्टी दउछि म नहीं भाई हैं स्कूटर के पार्टी दउछि स्कूटी हो भाई 2 लाख डांता स्कूटी डाले कोन केड़ा नहीं कोई तांदी हां नहीं पार्टी न देता हो पार्टी स्कूटी वाले पार्टी दिया हो रे सर हां तो मिठा खाना काल रो आइयो न हो काई रोनु ब्लॉग कोई यार तो ताऊ नहीं आरी से पछड़ लाइट लगैलु सेटा काडी लगे दे बस कोन बोल आ ब्लॉग रे रोई नहीं भाई तुम बोले ब्लॉग रो हो नो रोइल नहीं है सो गाइस आज पुन्नो को भूल सकते हो आपसे की नहीं आऊंगा ब्लॉग से ब्लॉग ना ब्लर ब्लॉग हम कहले भले को ब्लॉग ना ब्लर ब्लॉग ब्लर एली कहदलो किछ नहीं भाई आओ आई नहीं भाई तुम तो हो पार्टी दुर्लो नहीं बूंदी खाई दो आ कोन करू को कहछ दरकार नहीं भाई उसन देला बुझन पार्टी 3 मास वाला काम करी टोटल 14 दिन आइछ दुकान से 14 दिन में भी 14टा वीडियो रे तो रही आइछ 14टा अधिक आगो भाई हैं
ମୁଁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ଉପରଟା ବୋଲେ ଏବେ ଯେତିକି ଚୁଟି ଅଛି ଆଉ ସେତିକି ରଖୁ ବୋଲେ ଆଗା ସମାନ ଗଣ୍ଠିଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ 4 ଘଣ୍ଟା ହଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପକେଇଥିଲା ତାକୁ ହେଲେ ବି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ପୁରା ଡେଡ୍ ଲକ୍ ଗୁଡ଼ା ପକେଇବ। ତୁ ପକାଉ ନା ଡେଡ୍ ଲକ୍ ଦୁଃଖ ଜାଣିଛୁ ନା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅଗରି ଭଳିଆ ଦୁଇ ରେ ଆକୁ ଇଏ ପକେଇଲେ ଏ ପାଟି ଖାଇଗଲି ମନ ଦୁଃଖ ପିନି ମୋଡ଼ ଦେଖୁନାରେ କେମିତି କରିବୁ ଆରେ କାହିଁକି ଟୋକି ଭଳିଆ ହଉଛୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋକି ଭଳିଆ ହେବା ତ ଜରୁରୀ। ପାର୍ଟି ଦବ ନା ଭାଇ ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଉ ଦିଆ ହବ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଜିଲାପି ନା ଛାଡ଼। କଦଳୀ ଆଉ କି ପାଇଟେ କଦଳୀ ପାଟି ଖାଇବ ପାଟି ତମ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଛୁଟିଟା ଏମିତି ଝିକାଝିକି କରୁଛି କହିଲେ ସେଟା ମୋ ଉପରେ କେସ୍ କରିଦେବା ବଡ଼ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଉ ନାଇଁ ତମ ବାବା ଏଇ କେସ୍ କରି ଯିଏ ଯାହା ତମେ ଭଲ କିଛି କହିବେନି guys। କିଛି କହିବେନି ହଉ ଆଉ କହିଲେ କହିଦେଲି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲା ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଝିକାଝିକି କରି ଆଉ କରିଦେଲି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ପାର୍ଟି ଦବ ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ହେ ରାଓରେ ଆରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଫୋନରେ କଥା ହେଲୁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଆଇଲୁ ଏବେ ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆରେ ଆଦି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ସକାଳ ସକାଳ କେତେଟା ବେଳକୁ ଖୋଲା ହଉଛି? 6ଟା 8ଟା ବେଳୁ ଏବେ ତ ପୂଜା କରିହବନି ଆମ ସାହି ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମ ଓହୋ ଆଙ୍କର ହଁ ତମର ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କେତେଟା ସକାଳ 6ଟା ଅନ୍ଧପସରା ନାଇଁ ବଡ଼ ବଜାର ଭିତରେ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆମର ଉତ୍କଳ ଛକ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଉତ୍କଳ ଛକ ପାଖରେ ଉତ୍କଳ ଛକ ପଛ 8ଟା ଯୋଉଠି ଠାକୁରାଣୀ ମହାପୁର ବାହାରଛେ ମ ସେଇଠି କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସାଇ ଲୋକ 15ଟାରେ ଲଲିପପ୍ ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଲା ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିବା କ'ଣ ସକାଳୁ କ'ଣ ପିଇ ଦେଇଲି କହୁଛି ଦେଖିରେ ମତ ତମେ ଯୋଉ ମଦ ପିଆଉଛି ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାସର ୱେଟିଂ ପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗାଡ଼ିର ମାନେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ବଟ୍ ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଆଉ ବାକି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଗାଡ଼ି ରୁହେ ମାନେ ସେ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ପୂଜା ପୂଜା କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ବଟ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଫିଟିଂ କଲାବେଳେ ସେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଭାବିଲି ଆଉ ଆଜି କଲେ ଠିକ୍ ହବନି କାହିଁକି ଟିକେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଭାବିଛି ତ ପୂଜା କରିବାକୁ ସୋ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଟିକେ ପୂଜା ଭଜା ବି କରିଦେବା ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ଦିନଟା ପୁରା ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ବାଏ